Wow! Maganda? Diba? Wala, nasira, no? Akala ko mag-color ka. Alright. Green. Anong color yan? Color green. Green. Okay, go. Green. Oh, green. Green. Ah! Ba? Ale, mata. Anong sinulat mo? Umay. Ano yung sulat mo? Number yan? Number. Ang ganda. Day 1, 2, 4, 5, 6. Ganun. Wow, open. Nalaglag. Mo. Mamaya, kukunin ko yun. Inutusan pa ako. Go! Mamaya na yun. Akala ko ba kukunin ko yun? Unan. Oo, mamaya. Kunin mama yun. Kasi mag-drawing si Ramram. Go, color na. Oh, ba't binalatan mo na yan? Ukar. Bakit mo tinanggal yan? Bakit? Ukar. Bakit nga? Ha? Ukar. Anong color yan? Color blue. Blue. Akala ko ba mag-ano ka na color? Wala. Blue. Ayan, black. Black. Unan. One, papa. Ito. Kinuha mo na yung green. Ito pa, oh. Ito, color brown. Wow. Ito, last one, color purple. Blue. Iya. Naputol na. Yari tayo kay kuya niya. Magagalit yan sa atin. Ito. Oh, color black. Black. Apa ito? Oo, sige. Dun, 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 dun. Biru. Babay ka na. Baba. Mama na. Bye-bye. Baba.